أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة. الحمد لله. إسلامي تغنيني ننكو ستغي الله تعالى في كبو شيطان تورما ومن غير فرلا كنوبيني على في كبو كان نيما بلا أناكا هنا بلا جلنا أنيان سنسيني الله تعالى تغو بركمي ديوه ممو علمية فاما ممبو علمية ورتغي ممبو علمية كو بلابا علمين تغا كوننا أنيان سنسيني تغو بركمي mbadiw na mura yambi solli ala ka kira bele bele baka nude muhammadu we sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammadu mi akoga de ala ye ni febe akabu be ajogo kanyi be ala ye muhammadu mi zanunya ninga korota ka bunye ninga bama anyan zino to barkamay mbadi unamore ambi soro kawfu ni islamia fulikanyi ni badiya fulikanyi ni kiliya fulikanyi ni islamia ka kodi fulikanyi no de alaka nema bi auka anineka ani alaka jonman belajele mbadon folika mi hine ani kisi ani yafai ani makari ani kiliye nambore du jon bena ka sababu nyumando jon bena ka sababu nyumando mogo masega mogo barkada ka mogo wale nyimandon o tigi tese ka ala barkada walma ka ala wale nyimandon bunya masegi ni barkada ni wale nyimandon mo nyeshi Sayyid Sheikh Sharif Usman Madani Haidara alim mi mumni deun kuntiki alimi mumni dew nyemine baye ka nyishin alama ani alakoma mbafo anaka dimaya sanmambe mbade wonambora edu eniye walada mangamay aw nyekoro walma niya famu niye leçon mangamay aw nyekoro leçon mimbi ambla sira nyumanka anika hakli dama leçon mi wallahi ni abi dujo ka nyanama glan ka dema glan ka jin glan ye ka lahara glan ye hali siga foitala mbade ni yo wala dade ditoy awma ni alaka jin mbife aka mindo folo abalmakedo ana dinge anaka kalande no ali sangare kabo sira koro jedala ngulubu marakonnana juila marakonnana lukuro region mali jamana kono yani mitfe aka mindo yani ngatani ngabare ako famu ko seje ko buluje
nye leçon ene tire ni hakli ninga kodon ninga famu ninga kalan o koro jume aidara kumate kira kumate ala kumate qur'an ayatere nga nere ka kodon ninga famu de farale de nyonga ka leçon do walada do labe minu de d'islam ou ma inshallah rabbi nga ne ka o famu no haklay niya di mi wele bla jembe kli borona biorobe mogo kloban kana radio la yoro la mba nyini don bo fe mimi se ka kelen saki o ka kelen saka ngai qur'ana ayate nya foy kira ka kuma te nyu fo sallallahu ta'ala wasallam aidra kuma yarete nga ne yere ka kodo ni nga famu aninga hakli nyu de ka barake ka hake do de faranyunga amabo bukari ula muslimu kuma te absaka yele menma boy ne ya bon ngolo de la ala yo shiri kadi ne ma fara dine ka nga ne ya ke ga hakli di dine tiku de mo ni ma mingo otma ko ako ka ma ba qur'anana ni ma ba qur'anana mo ko tola nzona nga minyi nga ni ma mi yela la saganzo etaji duru savela la ki chunga jigi isebi kalwal me bi bana o ta qur'ana kono de nga ni ma mi chunga jiga bo etaji duru save ibi bana bewdo nga qur'ana aya konde obla ni ma mi ye idda gutro save ki fele aywa bulma fendigo bisaga yeleka o ta qur'ana kono de o ta kire ka kuma na de o ta hadisa la de ngo ko ni me wulbali ma wulbali betti ye qur'ana na wulbali betti ye hadisa la wulbali betti ga yere nga wulbali bebi ye qur'ana ni muile ni hakli di qur'ana bi wulbali befo qur'ana be wulbali befo kire ka kuma bi wulbali bedi nga betti ye o tugola mbo misal do dima sisa anamba de umi mangan chamana ma chama donbo karamo do ko sigareti mini bibe mayna mede karamo wallahi karamo do ko ti ko sigareti mini bibe ko ta qur'an ko ta kire ga disala o lu ka famu degré mais on ga kalam fitini ya irana mo sigareti mini haramu ye anga dallu bambul nunu nga dallu e mu ye ko ta qur'an ko ta hadisa ko mais on ga dallu jumanye qur'an ta fa sigareti na qur'an bi fedo fo sigareti bi yire yi o dallu jumanye saramu go ye haramu ye kira ka kuma bela ay bukhari muslimu laje sigareti yere asulu yere saray saramu nyoy fo na saraw ko mako le tabac o de sarakwe o ma saramu nyoy sara yere haramu ye bukhari muslimu kote dan baw benoka karamo benoka o ala kira kote kwa dagana amima dagana afirba dagana asama dagana mais sigareti yere asulu yere dmi saray obla sigareti asulu e nicotine ba konoy o drogu do o nicotine drogu melo ko lawa o haramuna ala kira ka kuma ona o haramuna qur'ana na drogu fon fe misaga moko shu ki nege fedo la otuma ko be haramu ye bukar muslim koti o ba sigareti la le carbone be sigareti la o gaz moko bana be bado opma ka don mi bana ko ke islamia sharia la qur'ana ko mai bon ka don mi fa ko ke qur'ana ko yerfa shubbe be janama kono mais est-ce que samene yera ko liberté wala dinili haramu ye qur'ana na obewa ote nga be tugodi abe de ni doni mai en général bon ni ko go be wala qur'ana kono qur'ana document hali avion ticket senay mi fa kan fam otuma oni ma mingo kira ga disa tedun otuma adallu beni kolon mi be metri mugani durubo ni tari jo kuna ti jido ti kolondo ki tri kun ga kolo kono mi mikila to qur'ana kono ta disa kono yudo tasma menene mba ni bolo do tasma menena abi mingi bolo la to qur'ana na ta disa la ngi ya do abi mingi la fashi may ba do yor la ko qur'ana na disa ti fendo fo obey
wa obi fe do ere fo wa o wulbali wa obi do fo ere eta do ku yo fo ngu yo fo sabu kalaw mi nyonye donu mi nyonye qur'ana ayaw mo bi saka qur'ana tafsir ke ngam kalando be nimo don itise ka qur'ana wala mo afu de mago sawu nuzul ayati sari qur'ana ayaw jikina ni kozi mun ni kum mun ye folu de kashido kira gadi sabu chola kira sigle kota dodo asigle jole kota dodo olu kera mungara do kara folu de ka do kalamba fe yani ka fi bi afokira ko bo nebga mindi sida hakla absiga ye qur'ana na ningo ma jugere mbisiga benni qur'ana kono misiga benni bukhari ni muslimuna no kira gadi sawu misiga benni sahaba mo nga pumola nga wallahi ni ma kilimboy ne a be bon kungulu de la ka franyonga ngani ma mingi be juge mina na be ka dalu dima ka bokko na aya be wal makira ga de sawla o tiwli fiyo nganto kede mba nyini don bo were fe minu ngeme ko kulo nyegale jo kanga fliu nyini aya nyini wallahi mina hake minu fo sisa mi fe don ba doka do segala kelimpi mako bula bo kono wallahi ya ne chendre sabu dozo be on nofe ngande sugo fa dozo manga dozo ba no fe minu manga flu nyini wallahi uban la mere uban la me rajola uban la me chobela u keleman la me onu kamso uban la me shokono la uban la me halin nyege kono utan la me kango gaduye utan la me ku mo baslamela nga wallahi dozo nunu ma la me de ko ami fliorod me pour que kota o ka fo ko kamala ni yera kota voilà akma donc o dozo nunu ngamol demando te ngande emmi mo hobi ka dinena wol may mo hobi ka nyama ya tablo nyumana ngande ema ngame dozo kayni mo ngame dozo muso inema ulum me belani na ni denina una doke denina no doke belani na mo alaga hujjatul lawal masumu dubu kapma wallahi ala tison wallahi o mo be bina o tisro sabo o mo te dine chena voilà akma aka garbu kani hakli munun faranyunga ni wala do labe ka ke papier mangamay brete ama ke livre nyake papier mangamay o wala day minu barachi aye ka nyini donbo ni kunjun ve aka lame ni famu e ni hakli ni keliyera la minga nga sagi donbo ayo sagi nsigi lembe ko kon sagi taw koni ala ka me so abamo anga leçon yi nya damene go préface du leçon woni nga wala da damene la connaissance est à Dieu ngo donner ala de taille rien que Dieu faut être fo ala je m'appuie sur son grand nom mizizino to bele boy le clément qui manifeste sa clémence hine lobo tigi et le miséricordieux ani hine kerengerele musa que la paix et le salut soient sur notre sauveur Mohammed et sa famille ala ka neman kisi jidi an kanaba an kisiba anga kunandiya sababu anda sababu kira Muhammadu ka sallallahu ta'ala wa sallam ana sudungu sanmum ala ka hinewla. Je remercie mon grand guide du Noda Saïd et Cheikh Sharif Ousmane Madani Aïdara ainsi que sa famille. Mi boyama segi wali nyimando nyishi ngara mugoma niwe ngazamzam yiwe yuklu ma jo ngara mugo nima fe kara mugo ne ko ngara mugo anaka dimabe. L'auteur du thème akoni kitabu wala kiba no ni aye wala fi baisa iklu ma jola Cheikh Ali Badra Sangare, grand prédicateur. Il est natif de Strabro Djadala, commune de Ngolobougou Sakle Djuela, région de Klukro au Mali. Ako Ali Sangare de Yawala Kibaye, Ouadjuli Kelado, Abwara Strabro Djadala, Ngolobougou commune na Djuela Sakle.
Kulukoro région na Mali jamana konnan. Il habite à Bamako Yirimajo Kadobougou. À Sigime Bamako Yirimajo Kadobougou là. Depuis son 16 ans il prêche. Kabi a allé Sangare Chi Sandan Warabi Wajulingue. À chaque fois, la nuit et jour, je suis une clé. Il fait des recherches sur la religion musulmane et d'autres. Je suis une clé à me donner une yini. Donner Dougolé na Kanakandao. Slamia Dine Straka. Ani Ramadia Straka. Ani Iwatogo de Génétique et Straka. On a une waro. À me donner une yini, je suis une clé à masque. Voici un détail très important pour tout homme. Musulman ou pas. Ako niye walada kunguru ne we nye foli kunguru ni ali sangare fe. Mimi nafanya adamadiya la ane adamadiya be. Islamé fara islamé ka abe nafanya ko sega fosi tout. Ce thème est inventé par Cheikh Ali Badara Sangare pour nous guider sur le droit chemin et pour nous aider pour nous droit chemin. Sur le droit chemin. Ako ni wala dain ni labena ni wala fira. Ali Badara Sangare fait ko wala sa ka ambla seratige klele ka wal may ka famuna ka andeme namba ka seratige klele reka. Wala dain aya kulo majo. Les 30 choses qui rendent bien la famille de l'homme. La vie en bonheur de la femme, de ses enfants, et qui rendre la femme et ses enfants dans le paradis à l'au-delà sans doute. Fembi saba mi, fembi saba, nyo de jati, fembi saba mi mbi, cheka nyanamaya demaya glan, fembi saba mi cheka demaya glan, ka musoka nyanamaya ke here abulo. Ka deunga nyanamaya ke here ubulo. Ka muso na deundo alijine kono lahara do hali sika tala. Fembi saba. Mi fa aka walada inta kosobe. Mi fa aka durushi. Wajuli kalo mi fa aka atama kono. Mi fa aka bula kono. Mi fa aka dua kono aka chokoba kono wallahi. Kala ngara mo mi fa aka di walada wala wallahi. Nya saka saka. Ni kungolo de. Fembi saba mimbi. Cheka demaya glan. Ka muso ka nyanama ke here. Ka denga nyanama ke here. Ka muso na deundo alijina kono lahara do hali sika tala. Fembi saba. Ni kele ni jemo fada bisaba do. Iklo majo afe. Na. A folo, la femme doit aimer son mari plus que tout le monde. Muso kanga ka chefe katme beka. Ka chekam katme beka. Voilà numéro 1. A follow muso kanga chekam katme beka. Aba jando ala. Dalu bembolo ni ya fo mi seka dalu di. Ngami tebe dalu ka. Ni mi ngwa bi dosaki. Ana nyo ze furuki o dalu yoro la. O sagi yoro la ana nyo ze furuki ni dalu e. 2. Aflana, elle doit respecter son mari plus que tout le monde. Muso kanga chebunya katme beka. Muso kanga chebunya katme beka. Muso kanga chebunya katme beka. 3. À Sabanasa, elle doit mettre la grandeur de son mari au-dessus de tout, sauf les prophètes et les messagers. Muso kanga che bunye, a che ka karama, a che ka ma bayabla besave, fo kira one namnimo. Ka bli kono i che ka bobe, ka bli kono akakusa be, ka bli kono anafa ka bobe. Valeur bala katame beka fo kira woni na minimum muso obli kono 4. Anana elle doit l'écouter très attentivement son mari
ako muso kan ga cɛ lamɛn ni kulo yɛrɛ yɛrɛ lamɛnni yɛrɛ yɛrɛ ne cɛ bi kuma muso kan ga jan dɔ la k'a cɛ lamɛn ni hakili ye ni lamɛnni yɛrɛ yɛrɛ ni cɛ bi kuma na k'a lamɛn yɛrɛ yɛrɛ a b'a jan don na 5 a duruna elle doit être à la défense de son mari à tout moment. Muso kan ga cɛ garanti kuma bɛɛ la yɔrɔ bɛɛ la waati bɛɛ la wa sanga bɛɛ la ka cɛ kɔlɔsi k'a jando cɛ la kuma bɛɛ la wa kuma bɛɛ ka cɛ défense kuma bɛɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ mɔgɔw kɔ kan k'a lafasa kuma bɛɛ la cogoya bɛɛ la muso kan k'o kɛ 6 a 6 elle ne doit jamais trahir son mari par la parole, l'acte, le comportement et autres. Muso manga cɛ janfa bada muso manga cɛ janfa bada ni kumankan ye mɔgɔ bi mɔgɔ janfa kumankan na n y'a fɔ I ka kɛ tan ni wale ye ni I ye cogoya yɛrɛ ye hali fini don cogo la I bi cɛ janfa o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw tafebolow b'o la fɛn wɛrɛw bi y'o la minnu ka ca n bɛ tila ka segin ni waati n fɛrɛ ka dɔ ɲɛfɔ ninnu na dɛ ni waati ma fɛrɛ dɔnnibaw n'u munumunu a kɔnɔ ten a 7 elle doit respecter les personnes honorées de son mari, les honorés de son mari. Muso kanga a cɛ ka maabaw bonya cɛ ka maabaw ani cɛ ka bonyafɛnw muso kan olu bonya 8 a 8 elle doit prendre soin l'entretien de ses enfants. Muso kan ga jando denw ka labɛn la denw ka labɛn denw ka ko ka jɛ denw ka sanuyani denw ka entretien misɛnmani bɛɛ lajɛlen la fariganw bi y'a la k'o kɔlɔsi k'a jando olu la muso kan ka jando la kana ɲina dɛ n ko fɛn bi saba min bɛ cɛ ka denbaya dilan ka muso ka diɲɛ kɛ hɛrɛ ye a bolo diyagoya la k'a denw kɛ ka hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ diyagoya la ka tila k'u don alijinɛ kɔnɔ diyagoya la lahara n ka b'o de ma ayiwa o 8 ko muso ka janto denw ka entretien na labɛnw na 9 elle doit obliger ses enfants à aimer leur père. Muso kan k'a denw ni wajibiya k'u kalan o la diyagoya la k'o don kunkolo la u k'u fa kanu muso kan ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ka denw bila diyagoya fɔ denw ne ka a cɛ kanu n'o ye u fa ye 10 ayiwa a 10 elle doit éduquer très bien ses enfants. Muso kan k'a denw lamara k'u lamara lamara cogo ɲuman na k'u lamɔ lamongo ɲuman na k'u lamɔ ni jogo lamɔ ye jogo baw 11 elle ne doit jamais les libérer à dire des bizarres, des injures, des insultes et autres. Muso manga so abada ka denw to u ka kuma langolonw fɔ kuma kuntanw kuma kalantanw kuma nafantanw neniw dɔgɔlimaw kalalifuw o n'a ɲɔgɔnna kuma lankolonw des conneries ani yogoroyakanw muso man ka sɔn abada denw ka to olu fɔli la 12 elle doit faire tout pour que ses enfants respectent leur père. Muso kan ka gileki bɔ k'i jɔ ka wuli ka jɔ bɛɛ kɛ k'i cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen la fo denw ne ka fa bonya diyagoya la ni kumankan ye ani kɛwale ni fɛn bɛɛ ye
Sabana. Elle ne doit pas libérer ses enfants à se promener partout et à tout moment. Muso kana so abada ka deun to ka bo mabe abada o akana so abada ukata dubra kono akana so kata yoro bela akatu ga danzigi yoro do talila wa aka danzigi mabe bolla ma fika debisto mara sokono ukana bo fifiu non ukote mais kana to kata yoro bela wa mabe o ka bo kana ma kana jenowe 14. Attendant, elle doit toujours éduquer ses enfants. Tal que les sourates du Saint-Coran, les lois religieuses, leurs coutumes, ainsi que celles des lois d'hommes. Muso kanga adewne kala. Ma belle jeli la Coran ayaw, Coran suraw, sel ketuyaw, shun ketuyaw, dine kitiu. Silamɛya dongaw a tiɲɛfɛnw ani adamadenya sariya wɛrɛw ani u ka laadaw ani u ka siyaw u bɔkolo aw bɔkolo de ye nin ye aw siya de ye nin ye a tɛ nin kɛ dɛ a bɛ nin de kɛ dɛ nin tɛ bɛn a fɛ ye dɛ a tun bɛ ta ka kɔrɔ dɛ a ka maakɔrɔw tun bɛ ta dɛ a ka dugu ye nin ye a ka kabila ye nin ye i bɛnbakɛw de bɔra yan ka denw kala nin na jagoya la o le de u k'a kɛ kumalankolon fɔ ni kɔlankolonkɛ ni dolankolonkɛ ye ani kuma bizarre ne de konori ani chatri bokan ye o ba soro bi kan Qur'an aya do de diki walma bi kan seri kiti do diki walma bi kan adamadenya yoro do diki mogo ni nyon ja hake do kala aba jando na ko sobe 15 ans attendez durna elle doit étudier ses enfants à respecter les étrangers les venants ainsi que tout le monde. Muso kanga dekla ka de wajibiya ka kala ka wajibiya ka fana kala ko fe ka dino mbuye ka nabo mbuye ani belajili ka dino mbuye duna kora e min na tado o duna e naba kora e mima aka sigidala abina kuma be kata ko bunye ani belajili yere ko ka de kala mogo buyana 16. Attendez, elle ne doit jamais laisser ses enfants à frapper les venants ainsi que les supérieurs et autres. Muso kana son fiu, kana son fiu, kana son fiu, kana son. Idée ka moro bugo. Nabo, duno, nabo. Ani minunga koraye. Ona nyona be kana son fiu de ka ke bugole kalay. Devidini ka bara ka ke bugoli kana son la fiu. Fengo fem siga do ani bugoli che. O nyengini chogo beleji lay ko bo abulu pew. Bi jandu la kusube. Bijando la kusube le kelemo lu nejitla atuma kelemo lu nejitla muso kana son fiyo ki deunto mogobola obu bolopio oui atane worona ama atane wolovla nasa elle doit faire tout pour organiser leur emploi du temps, manger, dormir, causer et autres. Ako musoka jando deunga la daula noye deunga emploi du temps deunga bara ketwew deunga classement aka jando lu la kosobe noye deka dumunike kuma deka snogo kuma ini de era ka baroke kuma ona nyona worebe wallahi deka nga sigi podala kuma mina musoka ngodo ni zaga ina nganga sigi poka dividini koyowe ni zaga ina deunga nga dumuni ke dongodo ko kamblo di tay ni zaga ina nuwe dumuni ke kanga tu repose ka tuda ay tada ni zaga ina ni deunga nga baroka ay na aka na tonga nga baroka so musuki jalunna musuka deumla o emploi du temps nous dello la dron atifo aya keblede dro be dumuni ke dro be donguda
u bu wuli dron u bina atwadi u bita nyega wona u bi kliyo la dron u bina gere la akanga baru min ngabo ke automatiquement c'est pas diabolique abi kalande abi degedi mo be digala de no delna e fembe abay jandul atani shekina elle doit se mettre entre l'amour d'argent et ses enfants muso kan ga fere betige kado adew ni war kanuche adem fitinu kado ni war kanuche akana to fiu o ka war kanu ma bedem sari yoye kanama ni tando ma ni mo gondo amina lay ka pato ma bedem sari yoye mita butiki la tandia kana o jala de no lu de jarala na e war kanu hal na e ka tandale yabata abi boy ka tandar la de hal ni yake jamana ministry abul ka milio tata sabu adelme tandala mi fa ka fam kusul 19 atan kono nona kana yina de nyew fi yina de ngo le 30 jours fam bi soba mi ni muso ya ke abi chega de ma glan ka muso ka jeke here ka de nga jeke here ka muso ni de bedo ali ko la har do skatala ngamo de ma atan kono nona sa. Elle doit faire très attention aux appareils tels que la télévision, la radio, le téléphone et autres. Muso kanga jando majma fa ona ko sobe ina fa télé radio ani téléphone ona nyi ona wara ko nga de loj may muso sigi ma téléphone la ke mo jora la ningetta ne awaya so e concentré me télé ka ayoro abi fonyo ngodoni radio be atoko de ka fani dola abu ko ngolame a concentré mo lame ne ka ke presse mi ka tabarga do ko che ko nga fe kala ka de ngodundu nga tasa muso bi ki concentré ko fe do lame radio la yoro abu ke bare donc otuma ka jando la ko sobe mo bo lu lame mo bo lu laje mo bi bare ken olu wenga ibi haklito nakuna yigi jando la abse ga furuche 20 Amouranasa, à chaque fois, il doit y avoir des réunions familiales. Ma belle de là, ton zigi de kanga ket dukon. Hali, moso be ton zigi convoqué dukon. Masala ne yoro nga gele doni, kodo bi ka ket dukono ay may, hal doni. Peut-être aya foka dese nyitra surala muso bi se ka chewele ka den wele o korobale ni ngoy mi ga soko no kuma be ba karsa itika kuma la adu nga fen voila de sabu ko nyumante de c'est une réunion convoquée par la femme op maglat ko benino la siga fobi yoro bebi na ijawya siga fobi yoro kele bi na wajawya siga fobi yoro ya fabina hine bina makarbina wajawe wa amabana musoni dewi yere katuka siga okay mkusula ku plasra afatani vere ni atana ni yere abokolo tani vere atana ni yere abajanu mugola mugaka gele de abinya fodi utado where kan anya fo wallahi otuma oye amuganaye ama amugani kelenadu elle ne doit jamais dire dans la famille que quelque chose est pour lui. Entre parenthèses, les enfants, les matériels de travail et autres. Ay muso kana son fiyo ka fo du kono ko ne tay kanitaira halli tay du fe be kana yira fiyo ko ne ndai hal ni de dujo ka chebla kono de ma kono te muso ba keme fura be ba kono kana fo fiyo du ne tay klikli mishi munu me mishi wala ko yi tay kana fo fiyo ko ne ndura ne ne tay kana fo fiyo ko ne zaka jigini ne tay no kanitaira kana fo ko ne de
kani deira atoy muso kana afoko ni ntai amai otoy ama amwani flanasa la femme kodo toujours elle ne doit jamais prendre au sérieux ces matériels du mariage comme muso ka jando akana son fieu ka nida aka konyo ke minonga ni muso ga konyo kara minay mun medda makana on ma bangi bo be femunu nda kun kana furusiri yorola tarasigi yorola muso kana anida oluka adondro olu e ban velu kunde kumbe olu nana obi banki tuya ili moko ka nyola kanini dawka fi ni yoro ye ko bay mitme doni mugani saba 23 amugani saba nansa elle ne doit jamais faire la guerre d'enfants par défense ako muso kana son fiu ka keleke denofa keleke kana son ma fi oh ni taka sende man ngofe na kata ndi jene nde ka kata non otem so bara be isimu kana denofa keleke abada ho atifa kan de dewi kanu kede atu muso kana denofa keleke abada tuy jango ka de on défense tuy ni mimi ku corriger halno baruma kanu défense ta wunyana binani fenjamoy tiki ko nabli 24 amwanana elle ne doit jamais dire des mots aux enfants entre parenthèses malédiction et autres etc. muso manga so abada ka malangolo voix dema dagani kaw ma cejugu dogole ma cejugu neni jugu ani atowari malangolo mbaw etedu dalaw eteke mugayo e shibane do itabi chen mawlitri be fa dodo na nyora malangolo kana sofie ko fu neni misane wolol law wolu kuma nunu ntifu kana so wo fo ngane muso be male muso bi mogo be chega du jolila amogo ba are kan nyana ma here soro na de nga here soro la et puis amogo ba na de nga do aljina ko hali sika tala nene wo muso be nyona ngande aw ka yera sago kala nunu ma wallahi wolu neti zaga nyoni anti zaga nyon fam nganduma ngambe me mogo be de mala ana yere na diw ani la harala o kaname ama 25 amugani durunasa elle doit prendre le serment de Dieu ainsi que ses enfants et ne le cache pas muso kanga jandu ala kal laydu la qur'ane laydu woro muso kanga jandu lakata amabane kakila ga deumla ukata wa mabana ukana dugo fana ku ya tade uka yira yere de ubala uka kana uka fo boy Qur'ana nakla ga maga aya na don wi ni memeri ji Qur'ana aya do la ala go Qur'ana kono ya ayyuhan nabiyyu iza ja'al mu'minatu yubayyinaka ne me Qur'an kono ô prophète quand les croyants viennent te prêter serment d'allégeance sourate l'éprouvé verset 12 avec Qur'an na baya ne lahara comme ñoo fi ci na lahara joro parce que mi ga hage mun fi ni abeke wallahi ka jeni iga jebi gla ka dima be gla nga baya yoro ne be lahara de gla ñanzeli lahara gla roma tonu ni je ka gla du ka gla na doy amna se lahara gla yoro de ma nya be do ñona wallahi mu gani duruna muso ga jandu baya kella ani ka jandu akele ko fe ani dew ku ka ke wa kana du ko de
26 amugani woronadu. Elle doit prendre soin la prière et ses enfants. Aka jando celle-là, ana deun. Baya kofe, i jando celle-là, eni deun. Ay selige sabay. Ni ça. 27 amugani woronadu. Elle doit obliger ses enfants à aimer le prophète Mohammed et ses descendants Ahlul Bayt, autrement dit les Haïdara. Muso wajibi ideun kala ideun wajibi ya uka kira Muhammad Musafa kanu kira kanu te mamene tifishi uka kira somugo kanu no shirifi Ahlul Bayt amemunu wele ko Haïdara ideun wajibi ya ku kanu ni fe lara sororo we ni ala sororo damne ne anga ijalo kira kanu te dusuku mina otitume Ahlul Bayt kanu te mamina kuna mondi ijandola 28 amugani sheginasa elle doit aimer et aider les enfants d'autrui odo la sabe muso kanga jando wale deun kanina ani wale deun demenina ka wale deun kan ku deme minun ta denye fiyo ku kan ku deme aseko bela wallahi muso to ka ki debi sage atimalu ideti malu sage do bi na me atiban utika bada 29 amugani konondonasa. Elle doit respecter les voisins ainsi que ses enfants. Akaganga siginyo mbunye anadeun. Anadeun nga siginyo mbunye. Siginyo bebunye. Slameu, slameteu, abe. Ma fokata do abe kasone me ku bebunye. 30. Alaba no ya bisabanaye. Elle doit chercher le pardon à son mari et toujours pardonner à tout le monde. Musokanga ya fanyina chefe sanga bela wa yereka ya fa jien bema sanga bela aka ya fa bema musoka ya fa deuma ka ya fa chema ka ya fa signoma ka ya fa bema mo ti ya fa mo ma ala ti ya fa ima abajandola. Je suis qu'un talibé, étudiant coranique. Je n'ai rien. Je ne peux rien sauf Allah. Ni abane koy nte do wara kala ningo. Amabane nti foy do nti foy la nti foy fo Allah rek. Ni ya fembe sababane. Angara mogo donbo aya laje aya chokuba aya wajulu kenay aya kutubo yele nay. Aya ka deme o glanay nyini ndama kadola. Nge mbi dakuliye ngilingilin fo aya imbeka misraka wala da imbla yabi inshallah rabbi nya fi ngo fembi sabam mi muso e cega de ma glan aye kam muso kan nyana ma ke here ani diw katla kam muso ni diw ndo aljina kono allah haraddu sika tala fembi sabam afolo comme la femme doit aimer son mari plus que tout le monde. Ako muso ka chef ka to fe beka to wajibi check kanu te muso musula ikanyana ma ibi fon fenzoro de ma kono o be fu bukara muslim koti mo kono dare check kanu ka kila o jawge ni mo check kanu foiti furu ere asulu foro e kanu de le premier acte du mariage, c'est l'amour. Quand vous êtes des fous, pieds fort. Wakira ya haya dofo. Ko haga dobi wajua chani msoka. Ka fola nyonga nui. Apma kanu. Kanu wajibi. 2. Aflana. Elle doit respecter son mari plus que tout le monde. Msoka nga chagwe kate febeka. Chani msoka haga tala nibe. Ko msoka chagwe. Febela. Fara sosoko. Ikanga boya katebe beka parce que ya i bebla kana na fa obma na ko mi bo beke katebe betaka ni mingo mi no de chata fara nyongo bo fli
fono kara Qur'an aye wal makira ka kuma sallallahu ta'ala wa sallam. 3. Elle doit mettre la grandeur de son mari au-dessus de tout sauf les prophètes et les messagers. Ka bli kono ka blé kono o de matere ka kla ka yira gien bela ni chaka bube akafu sa be fakiro annabi mo ka bli kono de matere ka yira yere ni ke wole bela kana mole ko yira fi o yira to bela musumi ya yira ka chaka bube o musuka boni muso to be o bugari ka pumai so e bugari kuti 4. Elle doit l'écouter très attentivement son mari. Muso kan ga challa ma jawge. Hage me falbale chali muso chali me. Ko ga challa me. Na ko mi kala ma ko sura. Na ko mi ko ki. 5. Elle doit être à la défense de son mari à tout moment. Muso kan ga challa défense faible. Wadila. Dan ba ko ani kira ko sallallahu alaihi wasallam ko muso te che shiri fe me défense ta ngalo le chembe ka muso ga shiri ko ki défense ta chuko bela ibi chenga oti chenga ko ki défense ta halla beli to kala ko fe so wono abi défense ta kenam mo nyala fana ko o bi kedre horom so boki wallahi. Et 5. Oui, 6. Awarana, elle ne doit jamais trahir son mari par la parole, les actes, comportements et autres. Quand tu es janva, ni mangai, mangai me, chako tani fota, igunya me meta foti, itare foti waraya janva. Chako ninge, iko make, imasona ke ya janva. Wale, comportement, fani mi yere manga do fiyo do, yeke janva. Imanga ye chuko mena yikarati. Yeke jango atemi ve atani ve ka yeti ala to ve ka yeti wa ay kardanti ve ka yeti wa karati ya janfo una nyona waro ci janfo la be jarama kono Bukhari côté Muslim côté. 7 à Woloflana, elle doit respecter les honorés de son mari. Muso kanga chega mabagunye o chele muso cha hagala be ko chebe munu mo yolu buyi ya fa bola cha koro bola ulu be bunye donc niyo fana aya clé bi soroya. 8 à Chegina, elle doit prendre soin l'entretien de ses enfants. Muso kanga jando diunga la bona oche dem sanyali ewa ku labe ku ko guje ku labe ba muso de bulu ba muso ñu manka bare xorom su ka bare wi xorom su de ma be ba parler kasa duma ne ko ni ay da to na ni de ban wata ke don wara ba wi ba wele na data aha jawadi kan ha kewo ina ay tochi na yi na dimne yayi obishi me yoro janati na dimne obigi yoro janya do biga garala yayi do mina mina ka ko ga je ka fin dola ka pari ka kila parfum fiala ko abik la kana parla bi de na de yayi ak ma jamu so di kan ade ko ga je yo farday tan ka kuma ida aha wa shegina akono dona. Elle doit obliger ses enfants à aimer leur père. Muso kanga diunga fakan. Ka diun wajibi ya ka fakan. Ka di muso kanga fere beke ka fakan no diuna. No make wala dubici. Billahi. Fo diunga fakan. Wa diun sika fakan abada fo ba. Ebi diun de ka mo te bangi ba chemala. Billahi muso juga baradu. Enne de jara ka wolu. Atsike bunya baraka ne doga enyana e ka kala ka to na fesa. Ha? Alaje o kare gare ni debe barla bo ka wartro ne gongo aka jando anana watan ne ma ne musumai ne chebe amadoro be doma ma fi ni ti wardi ifama ni ti ka warfe me mutoro jugu de bo mune apma fa wa dangande ba wa dangande nde afle aha. Attana, elle doit éduquer ses enfants très bien. Elle doit très bien éduquer ses enfants. Amuso kanga de on la mola mocho beladjela. Ma beladjela.
oche parce que muna mchebe bo de sokono kata warni na barala balo ni na darme ni na nyona muso be sokono kuma be ne de bisanu e de bisugu lamara e de bisugu jogo dola jogo ma dola voilà 10 elle doit éduquer ses enfants 11 attends qu'elle elle ne doit jamais les livrer de dire des bizarres des conneries des injures des insultes muso kana so abada ka demisonu ndo kalkolo kawno batra ko ne kundangaw mi fasi zade mi sambare jiga sane ni qur'ana chede ni sambare chede una nyona marana kaw ani ne ni jugu ani kundango ni dongle ko ndaw olu bo abulo pio c'est-à-dire olu be mémoire na ni olu boy o mémoire jarati bloqué amana faire de blaye ngono 12. Elle doit faire tout pour que ses enfants respectent leur père. Akanga dew ne jawea, ka dew kala ku jawea fana uka fabuya. Kumu ya kanu ni fe kanu bisa ga buya, kuma uka aku dege fana fabuya nina. Kanu ko fe ko ka buya. O jawea de. We atani flanai. Tan sawana. Elle ne doit pas libérer ses enfants à se promener partout et à tout moment. Muso kana sofiyo ide unga do dube kon. Wallahi de manga do dube kon. Dame teromi, jogo teromi, wallahi de manga doyi. Kana so. Wabane kana sofiyo ka bop mabe. Madola ide untu krefe. Hali ite foila malo tu karfe mado hali bi bara dolo u tu karfe o bara yere dala kana so ka bop mabe wuce wa kana to fiu erdo kaddi sur kenemo kana so mo 14 atanna elle doit toujours éduquer ses enfants les sourates du Saint-Coran les lois religieuses les coutumes et les lois d'homme ma be muso kanga diw ne kala qur'an ayawla sel soron sel ke tugo sun ke tugo jaga di tugo hiji ke tugo an islam ya shareawla ani u yero ka damew anu ka jogo ani aramadi Allah daw ne shareaw muso kanga de kala mbela misala ba fo aw de togo ko dogono do ba wolo ko kado aka maraya ni aka dugo ni misalla aka kabla ni anga la dawla o te dine ko ide anga la dawla ani boso ti furuke anu lube klulo ke nyovo yans na ngui ka de kala nununa abi kala de fu ka dodi qur'an ayo ni sharia ko fe amade la daw ko fe u yere kala la daw ka kala wala folo aga dugula de shufe demisen ko mana ba shufe apmeketa halno tikabili ka kala wala kaburdula ta demisen titaye de ko lu nyofu mi la kofo ka chen fodé mais kana kada 15 attendurna elle doit éduquer ses enfants à respecter les étrangers les venants ainsi que tout le monde ikan ide kala jabuya ka nabaw buya ka non buya ka sigiyo bebuya ka bebuya ka de kala buya na ma buya na o jabuya billahi mogo bi mogo buya ka nyana ma kan o je ko Abadjandoula. 16. Attends, Wati Kourledo. Elle ne doit jamais, jamais laisser ses enfants à frapper les venants, ainsi que les supérieurs et autres. Quand son fils dit on a mobo, de me semble que ma boy a boire le peu. Naïbo, et bangba naïbo, adigé, irakabo. Naï mingla no moyen, irabo kala robe. Pour qu'il y a cadeau de moi, kapini, kakodokala. Nabe fitiniala. Na korobal le ba foyer de kabwablu so ba mena kabware me meri jigi dodo so ma kedo na dugu dola ba manado akeme ku fro la wa keme ka from ngi wanta do anana atunu me abika na dudo nyini anana dudo kono ko aniche ko ne ko karsa ka dube minni yene muso ka bokala kam na jabe di de bora to kana abugo muso bora muso ko ka dufle wala nay ako muso ka sheji dal makala ki sigi ko parce que muso de ale bugo ko ni mogo ale bugo ki bi sawro be
o ko ale be muso de shudo folo ka sokata nda ko de bisasa kayni bo kullangar fuite mulala wallahi ni ngara midi kuma silfana de fatra billahi silfana de na do ko ne ba kara Allah to kara bani bo ola alaje meni ku ngama ka Allah maradu aka chala atina obugo abo de bunya na obunye halo bi se ka dalu mara da mare bunya kama muso furla samu flama de zora dingele mi zora de choma ngile o choma ngile fidin de nana do buga taw ko nyama ma chana ta billahi lamo iba do ko lamo de femi akanga ke wati kurle do mulo ko sobe ama a fendoni kata atan wolo blana elle doit faire tout pour organiser l'emploi du temps manger dormir causer et autres aka jando de nga programme na dumini ke pmo ni baroke pmo ni sno pmo aka jando la o jagwe muso ni de sno e de bunya wa tiakle sofio no ko benani o farglo kene ay kakle na hakle bunya ama atani shegina elle doit se mettre entre l'amour d'argent et ses enfants aka do ni war kanu che aka to fio david ngo war kanu nu war kanu bisa ka soyi bisa ka namarato bisa ka namarato bisa ka bingal kalay na nyonaw kele mo ministre donc war kanu akana sofio david ngo ni david yo soro do bisa ka shwani ke oui adjulnaye oui atani shegina atani kono dona elle doit faire très attention aux appareils la télévision la radio, le téléphone et autres. Aka jando appareil ma fauna. Téléphone ni télé ni radio, bebe se ka maka furuche. Bebe se ka chadi micro. O kuma ba laje chula. Mame cheti bi frère mani chebe ulu dabla piu. Parce que c'est mo go se ka joila bi wele ka tro concentré le téléphone soit télé wala ona nyona doka abikele. Soit mo go ni wele téléphone na ki ga furuche piu. Fon kunda ni ko kunda. Kani gan mordi malangulu ma fiu. Voilà. Ama a mugana à chaque fois il doit y avoir des réunions familiales. Ma belle de la ay tonzi ke dukon. Muso ya ke o chia ke o diunya ka peka kan akon nga jando la ay tonzi ke siga fo o damo yoro la bembe kile be la diabe. Amone kelena elle ne doit jamais dire dans la famille que quelque chose est pour lui. Quand son fils muso ka fo ni entay deme akonana. Tata musula hal ni tay fe be o betu. No karabi bunya bi karamaso. 22 amgal flana. Elle ne doit pas prendre au sérieux ses matériels de mariage. Muso manga concentré fiu aka konyominonga. Muso ya sinzi konyominonga ini chetinya. Ini cheso mogotinya. Ibo doya. 23. Elle ne doit jamais faire la guerre d'enfants par défense. Muso kana son fiu kaddo dengelela. Dena fa kele adabla. Kana de une défense ta kelela. Kana so ma fiu. Voilà. 24. Elle ne doit jamais dire des mots aux enfants. Quand son fils a dit on danga ni kumalangolo vo itabi chene ta chana da ibisade e kanyana ma chana kabawo ko kuma fasu betu. 25. Elle doit prendre les 6 serments ainsi de Dieu ainsi que ses enfants. Muso kanga baya ke baya woro ke anadeu. Ah o chendre. Ko muso ga baya ke anadeu. Wa kana baya dugu aya fo mo yana. Baya te fendu wote. Voilà. 27, 26. Elle doit prendre soin de la prière et ses enfants. Muso kanga jando sella anadeu aya jando sella. Mon woloflana 27. Elle doit obliger ses enfants à aimer le prophète Mohammed et ses descendants. Aka wajibila aka deumla deunga kira kanu ani kira somgo kanu. Wajibi no ahlu betu e shirifu. 28. Elle doit aimer et aider les enfants d'autrui. Muso kanga wale deung kanu. Kaklaka ou demain. 29. Elle doit respecter les voisins et ainsi que ses enfants. Ana deunganga signyo mbunye ku bere ku tare tare. 30. Là-bas, elle doit chercher le pardon à son mari et toujours pardonner à tout le monde. Muso kanga yafa nyina chefe ka yafa fana jebema ma bela jilila sanga bela. Ni ya haka ufole ka do akono doni. O mi don bo kono do zo minu nga bare awa anga filu nyinni ko do ga do segi. Abalma ke do Ali Badra Sangare kaba sirakoro jadala ngulubugu komina jula sirakilla mali jamana konna na kuluguru region mamba nyini islama fa dugo ke nga dugo bebe nyini nglani kungulo ni hakli ni kodo ni nga famu awa abi hakli di abi kodo ndi abi famu di nglala ka yi fana ni be chonde abebe qur'ane woni adi saudila
abalama ke dali sangare azza assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh akame janwati wale